Waimbaji, Mungu awabariki. Amen, amen. Tunafika muda mzuri wa kupata enseignement yetu. Nawaza tulipata titre mu afishe ku réseaux sociaux. Na hiyo teme yetu ni enseignement tutakuwa nayo. Na tutatumika hivi, mwalimu wetu atatupatia kwanza expose, kisha tunafanya débat na mwisho tunafanya panel, c'est-à-dire tutajigrouper selon si mwalimu atapose ma question na tuna intervenir kila groupe. Kama mtakuwa na question mnajibia, kama mtakuwa na point contradictoire mnaileta, na vile tutakuwa tunamaliza enseignement yetu ya leo. Amen, amen. Kwa hiyo tutamwalika mtumishi wa Mungu Papa Bahati kusimama na kusogeza mwalimu wetu mikononi mwa Mungu. Karibu. Bwana Yesu, tunakuwa mbele zako tena kwa mchana wa leo. Tunashukuru kwa kipindi hiki. Tunaamini kwamba siku ya leo uliijua na uliitakasa, na kwa ajili ya sifa na mabudu ambayo tunakurudishia, tunaamini kwamba Bwana Yesu umefurahia kipindi hiki. Sasa ni muda mzuri, tunataka kusikia neno la uzima. Acha mwalimu ambao ulimwandaa katika siku hizi zote kwa ajili ya kuja kulisha vijana neno, Bwana Yesu ende kumtumia kama vile chombo chako. Hata huyo kijana ambaye atakayesikia neno lako kwa mchana leo, hata nipate kumsaidia tena asikie kwamba amesogezwa mbele zako. Kwa jina la Yesu Kristo umsaidie. Acha Bwana Yesu roho yake ikuwe mahali hapa, haki yake ikuwe mahali hapa, na mwonaji anaposhimama Roho Mtakatifu amfunulie mengi na apate kumsaidia. Na sisi ambao tutaposikia neno lako kwa muda huu, ukijana asikie kwamba hakika ametosheka. Kwa jina la Yesu Kristo tunataka kwamba Roho Mtakatifu mwenyewe kama vile mwalimu wetu, kama vile msaada wetu, apate kutusaidia na kutuelewesha neno hili ambalo nataka kutolewa kwa muda huu. Kwa jina tunaomba, amen. Amen, amen. Kwa makofi tutakaribisha mwalimu wetu. Karibu mwalimu, na Mungu akubariki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous glorifions l'Éternel pour cette occasion vespérale. Pour moi, c'est une grâce de tenir encore devant vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour la première fois, je suis connu sous le nom de Ghislain Soudingoï. Je suis marié et père de 3 enfants. J'aime Jésus. Amen. Je rends grâce à l'Éternel pour l'homme de Dieu, le révérend de la place, d'avoir accordé encore au département de la jeunesse ce privilège d'accepter encore que je sois parmi vous. Y compris la jeunesse qui essaie chaque fois de nous faire part aux activités pour la croissance de l'Église. Amen. Et sans pour tarder, j'ai quelques secondes, je vais exposer mon thème qui va introduire un débat avec comme objectif d'évaluer la foi de l'Église pour ramener encore la doctrine au sein de l'Église. Amen. Notre thématique est intitulée « La pédicure et manicure sont-elles permises ?» Je vais sélectionner des langues pour la compréhension. La pédicure et la manicure. Amen. Sans pour tarder, laisse-moi lire le passage biblique. Et si tu es avec nous, tu peux te mettre debout. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 au 6e verset. Tunasoma Petro wa kwanza, mstari wa 3, sura 3 mstari wa 3 mpaka wa 6. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Que votre parure ne soit pas celui d'extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants.
mais plutôt seul du cœur, l'être secret, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qui est d'un grand prix devant l'Éternel. Amen. J'introduis na kwa kujipodoa kwenu kusingelikuwa kwa kujipamba, kwa kusuka nywele, vyuma masikioni, mavazi ya kupendeza, bali kwa Roho ndiyo mapambo impendezao yenye gharama machoni pa Bwana. Amen. Nilijaribu kutafsiri za kuelewesha. Amen. Qu'est-ce qu'une manicure ou pédicure? D'abord, nous avons le concept de pédicure ou manicure. C'est un ensemble de soins esthétiques qui visent les ongles, le pied et le main en préparant le maquillage. Mahubiri yetu iko mahubiri, lakini ni deba. Juu tulete msingi tena, tuchunge taratibu za kanisa. Amen. L'ensemble des soins esthétiques de main et les ongles qui préparent le maquillage avec comme objectif d'entretenir la beauté. C'est-à-dire, la manicure ou la pédicure prépare, vise à exposer la beauté. Lorsque ils sont doublés, cassés ou abîmés. L'important de la manicure ou pédicure, c'est de nettoyer. Mafaa ni ya kutengeneza makucha. Leo iko sota kuanzika. Ndio. Ukipenda ukwazike mimi nafanya de la part de Jésus. Kanisa Maranatha kwetu tunachunga taratibu imani ya mitume. Amen. Leo kizungu kimeingia kinatafuta kimeze maandiko. C'est pas là que Dieu m'a parlé à la jeunesse, à l'église, de ramener encore la foi. Celui qui pratique la pédicure ou manicure, on l'appelle protestiste ongulaire. Protestiste ongulaire. Mwanapagala na mwanapagalisha ndio wanamuita vile. Mubiri uko mbwa leo ni débat. Mais je voudrais quand même parler kwanza ma notion du sens que intervenir ukutana kama utapanda pendekezo par rapport à yolisikia kwanza. Sote occupé de pédicure manicure. Il y a la manicure classique. C'est la tradition, l'ancienne méthode qui s'occupait à prendre soin des ongles. Il y a la manicure acrylique. Acrylique, ça consiste à plaquer par des couleurs, à peindre. Unakamata rangi unaweka kumakuta. On l'appelle manicure acrylique. Il y a la manicure domiciliaire. C'est la responsabilité parentale. Ni jukumu la mzazi la kutengeneza mtoto kunyumba. Makucha mekomala, umeingia uchafu, mama anatengeneza pale, iko nafanya manicure domiciliaire. Il y a la manicure japonaise. C'est le synonyme de la manicure acrylique. Nous sommes là, il faut chercher kutumikisha rangi
dawa. Sababu tuko mgonjwa anamwandikia vitamini C iko utamu. Kama magonjwa unalomba kinini hata ni ya uchungu taikuyo. Lengo yetu tupele tuikale katika taratibu za kanisa. Haleluya. Amen. L'origine wapi hivi vitu vimetoka? D'où est venue la manicure et la pédicure? Les évangélistes qui préparent l'orateur maquillage. Bimetoka wapi? La manicure pédicure prennent l'origine en Égypte. Binatoka Misri. Ndakuomba singelienda na usiangalie kumontre. Hata kama hautasipote shunikirile kwa. Siye kwetu kumaranata tunaikala muneno. Hauko hapa. Amen. Wa maranata ngisema amen. Amen. Kwetu kuselpa tunachunga taratibu za kanisa. Panjo unasema sasa. Amen. Origine ya kujipamba inatoka Misri. Ce sont les hommes et les femmes qui se procuraient de cette dernière pour leur santé. Ni kusema Misri kulikuwa marangi walikuwa na changa na mayani ya pori. Kama mtu sababu ya kuchimbula mawe, sababu ya kukata nyasi inaleta probleme kumakucha. Sababu ya kuingia mzone au resiste inakuletea vitu kusura. Hapo wanapakana vitu sio kutunza. Mais chez nous, l'église, le monde, ulimwengu inasema tukamate hivi. Tui. Alléluia. Amen. Avantage ya manicure pédicure, c'est la propreté intégrale. Avantage yake ni usafi. Cha pili, avantage yake ni service gratuit pour les personnes qui souffrent de la glycémie. Mtu mwenye kuwa na diabetes banampatia service ya pedicure manicure kwa bure parce que alishakuwa muhanga wa kisukari. Uliza mwenza kwa. Est-ce que vous êtes intéressé moi item? Conséquence. La pédicure manicure provoque les inflations des ongles. Makucha inakuwa deforme. Makucha inaanza opeana mwingine. Joli plaqué. Les irritations cutanées. Kunakuwa mangozi inaenda toka kumwili sababu umeweka vitu vyenye havistahili. C'est pas pour rien Mungu anainspira kwa watumishi yake anamwambia Paul andika hivi. Alléluia. Conséquence ya tatu, les éruptions cutanées. Kunakuwa magonflement kumwili. Kunakuwa maputo kumwili. Kunakuwa mavivimba kumwili sababu ulipratike manicure pédicure. Conséquence ya ile 79 à 99% des praticiens de ces deux derniers banagonjwa kama mgongo. Kadiri unakunjama uko na pagalani na kupagalisha, sisteme yako ya mgongo inakuwa immobilize, unakuwa victime wa mgongo. Amen. Leo utasaidiwa. Amen. 93% comme conséquence sont victimes de l'immoralité sexuelle. Kadiri unaikala mbele ya kiumbe
imeumbwa na wengi wanaikana hawavale vizuri. Kisaka kiana kako naangalia Yudea. Sana angalia Yudea. Japokuwa imani yake yeye wa kanisa, Mekisi amezoea kuona mambo sio kwa miaka yake, anapelekwa. 93% sont ou est victime de l'immoralité sexuelle. Kwa kazi na upasho fanya grand, hata kama kazi hakuna. Amen. Manicure pedicure inakuwa kandio. Mais objectif yake ni juu iandae, inaprepara kama mlango ya kujipodoa maquillage. Oh. Quand vous définissez maintenant le mot maquillage, c'est l'action de se maquiller le visage. Ni hali tendo ya kujipakala kujipendeza sura. Avec comme objectif au but d'accentuer la parfaite. Unapenda uongeze vizuri. Alléluia. Deuxième objectif, transformer l'apparence du visage. Inabadilisha sura yako ya ukweli. Troisième objectif, attirer l'extérieur vers soi. Wakati unajipamba pamba, lengo kubwa ni tu wenye iko mbali aone kama uko pale. Nasema mbaya. Tutafikia kudeba, tutapata kesi yako. Les acteurs de ce maquillage, tunaona Wayahudi, tunaona Wagiriki, tunaona pia wanani wa Roma. Ndio wa praticien ya maquillage. Uliza mwenzako, esi uko Grek ama Romain ou Egyptien? Ukikuwa imaike hivi unakuona. Kama uko imaike hivi hautaifanya nini? Hautavishi. Raison gani na wapeleka wapratisie hivi vitu, batende hivi vitu, baishi wapagane, bajipambe. Ça leur permettra de cacher les imperfections. Sa unapagala ni kusaidia kufutika sura yako saa mhubiri. Esaïe 53, sans forme, sans éclat, sans beauté. Maintenant sema bon, moi kama te vitu nijisaidie, nifiche kwanza hivi. Ya pili, ça permet de rehausser la beauté naturelle de la personne. Unapenda huo usilia mulafu. Conséquence, wakati mtu anajipamba, tatizo ya kwanza, ça cause ce qu'on appelle la sécheresse de la peau. Mwili yako, ngozi yako inakuwa sawa vile mpiga majiwe. Parce qu'il y a des peaux sur le corps qui facilitent à respirer. Mais plus que unajipakala, unabushe ile mapo, ngozi inakuwa sawa ya mhubiri. Alléluia. Conséquence, ça provoque les irritations. Unakuwa mtu wa kuotewa kwa mabitu. Une réaction algérique. Unakuwa na rougir. Pourquoi? Pigment yako yanatumaka, unakuwa na system yako ya ngozi ya mweusi inakufa. Hapo unakuwa mtu mwenye ukipita kuchua unakuwa rouge. Alléluia.
conserver, inakuya kuendommager système immunitaire yako. Alléluia. Alafu kwa tunatoka kusoma, Paulo anaandika barua anasema, kwa kujipamba kwa kujipodoa kwako, kwa kujipodoa kwako kusingelikuwa kwa kujipamba. Je clôture en posant en ouvrant une brèche à chacun de vous. Kwa kujipodoa kwetu kusiwe kwa kupamba miili yetu. Kanisa linaruhusu, Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. débat est ouvert. Comme notre thématique est intitulée la pédicure et la manicure sont-elles permises? Selon le passage biblique où Paulo anatuambia kwa kujipodoa kwetu kusingelikuwa kwa kujipamba. Halafu turudisha kusije, eske inaruhusiwa ama hapana? Vos réactions? Mais wako pour batangi yoko bako kona ni yoko. Mwenye ko pour arudie ko ba pour na moko kota ni ko hapo ba konti. Et tu éviter hypocrisie. Gisi pasere ko humu, papa iko humu, oh na tunapenda tusaidiane juu ya kuchunga taratibu za kanisa. Amen. Sasa opinion yako sasa itatusaidia. Benye banaruhusu, banaitika, baingie hapa. Benye banapinga, baingie huko. On prend des panels de l'amusement, comme ça on va faire les débats. Watasema Kihafu akisema, watasema Mkihunde akisema, mwatajisikia kusema Mwangle aisema. Kama ni Kifaransa ujisikie mulugo utaweza. Juu tukufu murudilie Mungu. Mon frère, on a appuyé. Ok. Uku ni pour, uku ni contre? Uku ni pour. Contre, papa, il dit au contre, Je m'abstiens, monsieur. Donc je dois parler La finance est réservée à l'orateur ou au père de la place.